ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା କର। ପ୍ରଭୁ से ताहाकर शरीर शक्ति रे तुमको बलवंत करंतु जे कि जुगे जुगे जीवन धारण तथा राजत्व करंती। आमेन। मोर प्रिय भाई बहन माने आमे वर्तमान प्रभु को भिक्षा करू से ई पिला को जल और पवित्र आत्मा के माध्यम रे प्रचुर परिमाण रे नवदान करिवे। हे दयामय परमेश्वर तुम्हें ये पवित्रकारी जल निकटे तुमर संतान फ्रांसिस जेवियर को आह्वान करी से तुम मंडली विश्वास रे सहभागी होई अनंत जीवन लाभ करिवो। एही पवित्र जलर रहस्य द्वारा नूतन पारमार्थिक पुनर्जन्म अभिमुखे ताकू परिचालित कर। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का मध्यस्थ रे हमें विज्ञा करू। आमेन। संस्कार कौन बोले घोषित नहीं संस्कार कौन अनुग्रह दानाते प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर चिन्ह प्रत्येक संस्कार रे से चिन्ह माध्यम रे आमे प्रभुकर अनुग्रह पाउछु। आ स्नान संस्कार चिन्ह होछि मुख्य चिन्ह होछि पानी। पानी नले स्नान दिया जाए नहीं। पानी कोन पे व्यवहार करछु आमे गाधपात होछु निर्मल होछु गंगा जीवन के आमे कोई के वर्ताजी पानी व्यवहार होछि ए चिन्ह द्वारा पानी हम निर्मल होछि देह आर पाप निर्मल सेटा पे चिन्ह माध्यम रे दिया जाछि। तापर पानी पीला हम जीवन रहउछि से पानी द्वारा कृष्ण बताले से नुआ जीवन प्राप्त करूछि। प्रिय पिता माता और दीक्षा पिता माता आपण ए पिला को दीक्षा स्नान प्रदान निमंत्रे ताकू ले आछंती। प्रेममय ईश्वर कथारे एही संतान जल और पवित्रात्मा द्वारा नवजीवन दान पाइबाकू जाउछंती। एही पिला को विश्वास और अभ्यास रे कर्तव्य आपण मानको उपरे सर्वदा निर्भर करे। ईश्वर जे दिव्य जीवन प्रदान करिछंती ताकू पाप विश्व थारू दूर रखिबा और तार हृदय से जीवन सबु बेले अभिवृद्धि करबा आपण मानकर एकांत कर्तव्य। आपण माने जदि आपण मानकर विश्वास रे एही दायित्व ग्रहण करबा पई प्रस्तुत अछंती तेबे आपण माने दीक्षा स्नान रो प्रतिज्ञा नवीभूत करंतु। पाप पर विश्वास एही विश्वास रे एही पिला स्नापित हेबा को जाउछि। दिगयला हमर दायित्व पचारिले होइला पिशाच को परित्याग करवछ कि एवं ताहार जावतीय कर्म परित्याग करवछ कि एवं ताहार समस्त मिथ्या प्रतिज्ञा परित्याग करवछ कि स्वर्ग मर्त स्रष्टा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को विश्व पुनर्जित हेले पुणी वर्तमान पिता परमेश्वर को दक्षिण पार्श्व प्रदर्शन करती ताहा विश्वास करवछ कि पवित्र आत्मा को पवित्र कैथोलिक धर्म मंडली को साधुतर संगति पापर क्षमा शरीर तो स्वीकार करियोछु। से विश्वास रे फ्रांसिस जेवियर को स्नापित करबा आपण माने इच्छा फ्रांसिस जेवियर पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम रे तुमको स्नान देवछ। आमांतर प्रभु यीशु ख्रीष्ट का पिता ईश्वर तुमको पाप रो मुक्त करी जल व पवित्र आत्मा को द्वारा तुमको से वर्तमान तुमको परित्राण रो पवित्र तैल रे लेपन करूछंती। जाजक भविष्यत वक्ता व राजा रूपे ख्रीष्ट अभिषिक्त हेले जे परिकी तुमे सर्वदा ताहांकर शरीर
ତେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛ? ତେଲ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଯେମିତି ପାଣି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେଲା, ତେଲ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ପାଣି ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇଟା କାମ କରୁଛି, ମଇଳା ଧୋଇ ଯାଉଛି, ପାପ ଧୋଇ ହେଲା। ନୂଆ ପାଣି ପିଇଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଉଛୁ, ତାର ନୂଆ ଜୀବନ ଆସିଲା। ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ସମସ୍ତେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ବୁଢ ପିଲା ନା ସେକା ପିଲା? ନହେଲେ ଆଜି ବୁଢ ପିଲା ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଲ ଦ୍ୱାରା ମା ମାନେ ସେକାଶିକି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ ସବଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇବେ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ତୈଳ ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସବଳ କରେ। ମନେ ରଖ, এই শুক্ল বস্ত্র পরিধানর বাহ্য সংকেতরে চিহ্ନରେ ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶରେ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହାତ୍ମ୍ୟ ବା ପବିତ୍ରତା ସବୁବେଳେ ରଖ। ଧଳା କନା ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଇ ରହିବ, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା। ମହମବତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଆଲୋକ ଚିହ୍ନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେବା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରହଣ କର। ପିତାମାତା ଓ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପିତାମାତା ଏହି ଦୀପ୍ତି ସର୍ବଦା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ତେଜିଆନ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସନ୍ତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ତାହାକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ରଖୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସକଳ ସାଧୁ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାର ଆମର ସାହସ ଭରସା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଠିଆ ହେବା। ବସି ବସି ହାଲା ହେଉନ କି ତମେ? ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ କଥା କହିବା, ପିଲା ସହିତ ପିଲା ନାମ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ परमेश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमीन। प्रभु है और जो सरवे मिले आनिछु आमे तुमरी गति राजार सदा हमरटी तुम वाक्य रे बदली नहीं सेवा मनिष्ठर भरे पवित्र काल बारी बोले प्रभु है और जो सर्वे मेरे पवित्र काल बारी बोले प्रभु है और जो सर्वे मेरे
জীবনৰ সময় কৰিব প্ৰদানি ক্ষমা পাছাৰে প্ৰভু এদিকে আমি স্বয়ং পবিত্ৰ